Ayan guys, papakita ko kung paano mag hard reset ng Samsung A50s. May Samsung account yan guys, hindi siya ma-reset kaya kailangan ng hard reset. Ayan, yung volume down tsaka yung power button. Sabay pindutin guys. Tapos pag nag-block yan guys, bitawan na natin. Sabay natin pindutin yung volume up tsaka power button ulit. Ayan, sabay guys. Tapos pag lumabas na yung Android, bitawan na natin yung power button. Ayan guys, binitawag. Ayun na. Tapos, scroll down natin. Yung volume down. Yun yung pang scroll natin. Wipe data factory reset. Enter yung power button yan. Enter natin. Tapos, factory data reset. Enter yung power button ulit. Pindutin lang natin yung reboot now kaso naulit ko siya guys, kaya nag factory data reset ulit. Factory data reset, enter yung power button, tapos pindutin na natin yung reboot system now guys. Ayan na siya guys, ayan na, nare-reset na siya. May Samsung account kasi to guys, kaya hindi siya ma-reset ng sa setting mismo. Ayan, antayin lang natin mag-open yun guys, tapos set up natin. Yung cord ko pala guys, nakakonect sa laptop yan. Yan, tatanggalin ko na rin yan. Okay na yan pagka ganyan na. Antayin na lang natin mag-open siya. Nakakonect sa laptop yan guys, tinanggal ko na. Pag ginawa nyo yun guys, make sure na walang Google account kasi mas mahirap pag yung Google account ang issue guys, mahirap tanggalin yun. Mas mahal magpagawa nun, parang 500 yung pinakamura. Kaya bago nyo gawin yung hard reset, remove nyo muna yung Google account. Ayan na guys. Guys, pwede rin pala yan pag nakalimutan yung password nyo, yung pattern nyo. Pero dapat talaga walang Google account or alam nyo yung password ng Google account nyo. Yan guys, set up na natin. Start. Tapos next lang yun. Skip. Make sure guys na walang Google account. Yung Google account yan guys, natanggal ko na bago ko siya ni hard reset. Tinanggal ko muna yung mga Google account niya guys. Yan. Next or don't copy lang yun guys. More. Accept. Set up lang yan guys. Skip anyway. Ayan guys. Antayin lang natin. Tapos check natin sa setting. Wala na yung Samsung account niya guys. Ayan na. Next natin. Skip. Skip ulit. Ayan na guys, finish na. Check natin yung setting. Ganyan lang guys pag bypass ng Samsung account. Para hindi ka na pumunta ng paggawaan. Mahal magpagtanggal nun guys sa paggawaan. Siguro 500 din. Ayan guys, Samsung. Wala nang Samsung account yan. Yan lang guys.